good morning to everyone. One who plants a tree plants a hope. With this, I am Dr. Pinkesh Dabolkar and I welcome you all for this Varna Mahotsav program organized by Vidya Prabodhini College of Commerce, Education, Computer and Management in association with Penna di France Panchayat as a part of Green Parvari initiative. For this function today, we have with us Honorable Minister of Tourism, Information and Technology and MLA of this constituency, Sri Rohan Khaute sir. We have with us RFO of Panji, Sri Tukaram Kharbe and other forest officials. We have Jilla Parishad member, Madam Kavita Naik. Sarpanch of Penna di France Panchayat, Sri Swapnil Sodankar and other Panch members. Panch member Vishranti Rajkumar Desai. Chairman of Prabodhan Education Society, Sri Sanjay Walawalkar and other members of the society are also here. We have a principal of Vidya Prabodhini College, Dr. Bhushan Bhave, and Vice Principal, Dr. Anil Tosre sir. We also have HOD of Commerce Department, Dr. Ujwala Hanjunkar and other faculty members. Dear all, to welcome you, I request Principal of our college, Dr. Bhushan Bhave, to address the gathering. Respected guest of the today's function, Respected Chief Guest of the today's function, MLA of this area and Honorable Minister Shri Rohan Bab Khaute, all the officials of the Forest Department, all the members of the Gram Panchayats, all the members of the Jilla Parishad, our Management Chairman Shri Sanjay Bab Walawalkar, other teachers of the all institutions of Vidya Prabodhini Parivar, our executive member Professor Datta Naik, and my dear students. In fact, when Rohan Bab came, I just said that we will complete this function before the rain comes. And Rohan Bab said we have stopped the rains for a certain hour, 1 hour. It's true that when there is a willpower, we can do anything. On behalf of Prabodhan Education Society and Vidya Prabodhini College, I welcome all the dignitaries, especially Rohan Bab, for sparing time for this noble cause. I'm not going to give a big speech on tree plantation, its importance and relevance of all these in the today's era. All of you are aware that one might be staying at Priol or Purvarim or anywhere in the world. We are facing the issues like global warming and climate change. And therefore this issue has come up to our doorstep now. So it's right time to plant trees, go for a big scale afforestation. I am going to conclude my speech with only one definition of a tree, which I learned from one learned person, Professor Balapte, who was my guide and philosopher. He said, every plant, every creeper, every tree is a chemical industry which uses soil, water and air, and which produces food, wood and medicine by using solar energy. And instead of adding to the pollution, decreasing the pollution. This is the beautiful definition of a tree I ever heard in my life. In fact, Upanishads have said how the life should be. Yantu nadayo varshantu prajanyaha supippala oshadhayo bhavantu. Meaning, let the rain shower, let the rivers be full with water, and let the trees be full of fruits and flowers. For such a life, we should all strive together. This is the day for our commitment, and I think we should take pledge on this day to plant a tree every year by every person. With these words, I again welcome all the dignitaries who have come here on our invitation, and then I request all of you to be a part of this campaign of Vidya Prabodhini College, that is from community to college, from campus to community and from college to village. Thank you. तसेच आमच्या बरोबर
पेनादी फ्रांस गांवचे सरपंच श्री स्वप्नील चोडणकर आसा. मागता सरा लागीं की तेणी आपली 2 उतरां सांगची. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. वन महोत्सवाच्या प्रोग्रामांक विद्या प्रबोधिनी कॉलेज तशेंच निसर्ग क्लब अँड NSS युनिट तशेंच विलेज पंचायत पेनादा फ्रांक तशेंच आमच्या रोहन सराचो एक नारो आसलेलो की ग्रीन आनी क्लीन पर्वरीम दवरपाची. त्याच्या अनुशंगान हांगर उपस्थित आसा आमचे पर्वरचे लाडके आमदार तसेच गोवा राज्याचे टुरिझम आनी IT मिनिस्टर. तशेंच हांगर उपस्थित आसा विद्या प्रबोधिनीचे प्रिन्सिपल तशेंच आमचे मानेस संजय वालावलेकर सर तशेंच पंच मेंबर आणि उपस्थित असलेले सगळे स्टुडंट्स मान्यवर तशेंच फॉरेस्टाचे RFO श्री तुकाराम खरबे आणि त्याचे सगळे मानेस. वन महोत्सव हो एवरी इयर करता आमी आणि ते दिसा आमी झाडां प्लांटेशन करता. म्हटल्यार मागीर तुम्ही खरें ते झाडां जी प्लांटेशन करता ती येवन परत पळयता काय परत त्याच जाग्यार आमी परत प्लांटेशन करता सारकें. हॅलो स्टुडंट्स, पळयता आमी येवन हां. आतां पळय, आतां हे फावटी पावस कसो पडलो. जुनाचे 20 तारखेक का 24 तारखेक पावस स्टार्ट जालो. नॉर्मली पावस केन्ना स्टार्ट जाता जुनाचे 5 तारखेक आणि त्याच्या पयलीं प्री मान्सून जाता. ह्या वर्सा कांयच जावंक ना. कित्याक जाल्यार सगळें क्लायमेट चेंज जाल्लेलें आसा. हेच्या खातीर आमी निसर्गाक सारके आमी न्याय दिवपाची गरज आसा. कित्याक आतां पळय गार्बेज जळी मेळी उडयलेली आसता आमी तेजे पळयता. तुमी वयता आसतना असो काडून कोण गार्बेज उडयता तुमी तांकां अडकिता? सांग म्हाका. आमी आमच्या पंचायती तर्फे काम करता, आमदार आमचें काम करता. म्हळ्यार ही आयज काळाची गरज आसा. तेन्ना सगळे जाण एक जावन आमी हें काम करुया आनी आमचो जो भारत देश आहा तो स्वच्छ करुया, गोवा स्वच्छ करुया, पर्वरी स्वच्छ करुया. चड कांय उलयना. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं स्वप्नील सर. हो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमकां पेनादी फ्रांस पंचायत आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांची जोड पावलांनी हो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज करता. आमच्या बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्री तुकाराम खरबे आसा. सरा लागीं मागता की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगची. देव बरें करूं सर. रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर, प्रिंसिपल सर, स्टुडंट्स एंड ऑल द डिग्निटरीज. सगळे आमकां खबर आसा की 8 प्लॅनेट आसात आणि ह्या 8 प्लॅनेटा भितर अर्थ जेचेर लायफ आसा. सो आमची प्रत्येकाची जबाबदारी जाता की हे मेनटेन करपाक जाय. इतली वर्सां आमचे जे जाणटे आशिल्ले तेंच्यांनी हे मेनटेन केल्ले आसा म्हणून आयज आमी हांगासर जगता. सो इफ आतां जर आमी जर हे जर मेनटेन करिना, आतांची जी पिढी आसा हे जर फॉरेस्ट, ट्रीज, फ्लोरा, फॉना हे जर आमी जर आतां जर प्रोटेक्ट जर करिना जाल्यार नेक्स्ट जे जनरेशन आसा ते हेविली लॉसान जावपाचें आसा. सगळे कडेन फ्लड जायत आसा, सगळी लँडस्लायड जायत आसा, हे सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. सो इट इज अ ड्युटी ऑफ ईच अँड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अँड ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड to protect the trees, because trees gives us a very important, that is the oxygen. ऑक्सिजन ना कोविड टायमाचेर सगळ्यांनी त्रास ऑक्सिजनाक कशें ब्लॅकान ऑक्सिजन घेतले. ऑक्सिजना खातीर 4-4 वरां 5-5 वरां 24 वरां अशे लोक रावले की ऑक्सिजन आमकां मेळपाक जाय. सो हे इम्पॉर्टन्स प्रत्येकाक कळलेलें आसा. फक्त प्रत्येकाक भितरल्यान ती जाणीव जावपाक जाय. आनी जेन्ना जाणीव जातली तेन्ना प्रत्येक जाण ट्रीज जे आसा आपल्या घरा भोंवतली चड म्हणजे एकदम टचिंग लावपाक जायना, पण मातशें पयस लावपाक जाय, मातशें पयस लावपाक जाय. सो दॅट तुमकां मागीर तेचो इफेक्ट जावपाचो ना. सो सगळ्यांक ऑक्सिजन मेळटले, फ्रुट्स मेळटले, फ्लावर्स मेळटले, अँड दीस अर्थ वील बी अ ब्युटिफूल प्लॅनेट. इट इज अ ब्युटिफूल प्लॅनेट अँड इट इज अ ड्युटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन टू कीप दीस ब्युटिफूल. थँक्यू. Thank you very much, sir. From community, from campus to community and from college to village, हो जो आमचो ध्येय आसा तो पूर्ण करपा खातीर आमकां मॅनेजमेंटाचो खूब सपोर्ट मेळटा. हांव मागता आमच्या मॅनेजमेंटचे चेअरमॅन श्री संजय वालावलकर सर की तेंच्यांनी 1-2 उतरां सांगची. आयज उपस्थित आशिल्ले आमचे मंत्री, विद्या प्रबोधिनी कॉलेजचे प्रिंसिपल आनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आनी भुरग्यांनो, फक्त शुभेच्छा दिता तुमकां वन महोत्सवाच्या दिसा. आनी एकूच मागणी करता तुमच्या कडेन
जे फ्लॅटांनी रावतात तुमी, जांची घरां आसा फ्लॅटांनी रावतात, तेंच्यांनी आयज घरां वचून एका धाकटुल्या वाजान किंवा कुंडेन ल्हान कसलें तरी झाड लायात आनी जे घरांत रावतात ते घराच्या भायर थोडो तरी जागो आसतलो न्ही, त्या जाग्यार एक झाड लायात म्हणजे खऱ्या अर्थान वन महोत्सव साजरो जातलो. परत एकदा शुभेच्छा दिता आणि 2 मित्र सोंपयता. Thank you, Chairman sir. Now the time has come we all were eagerly waiting for. I request the Honorable Minister to express his opinion on this occasion. वन महोत्सव हो कार्यक्रम जो विद्या प्रबोधिनी स्कुलान ऑर्गनायज करून हाडला, त्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे विद्या प्रबोधिनीचे चेअरमॅन बाब संजय वालावलकर, प्रिन्सिपल सर भूषण भावे, आमची ZP भाई कविता गोपेश नाईक, तसोच सरपंच बाब स्वप्नील, उपसरपंच, सगळे पंच मेंबर्स, RFO बाब खरबे, तसेच हांगा जमिल्ले सगळे विद्या प्रबोधिनी टिचर्स, आमचे दत्ता नाईक सर, तशेंच हांगा जमिल्ली सगळी माणकुली भुरगीं, उपस्थित भाव आनी भयणीनो. वन महोत्सव हांगा विद्या प्रबोधिनीन करुया म्हणून जेन्ना अखिलेश आपल्या भशेन विचार घेवन आयलो की विद्या प्रबोधिनी करूंक सोदता, तेन्ना इमिजिएटली अखिलेशाक म्हणलें उत्तम विचार आसात, तूं ते फुडें व्हर आनी वॉर्डान तुज्या हातून एरियन कंप्लीट करपाक घे म्हणून. एक इम्पॉर्टंट आसा की वन महोत्सवाच्या बाबतीन सगळ्यांनी आपले विचार मांडले, सो आय विल नॉट गो इन टू दॅट. बट जशें स्वप्निलान म्हणलें, इट इज अ कॉलोबरेटीव एफर्ट. आमदार कितें करता, सरपंच कितें करता, ZP कितें करता, हें करता आसतना आपूण कितें करूंक शकता एज माय पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स क्लायमेट चेंज, टुवर्ड्स ग्लोबल वॉर्मिंग. कित्याक ह्यो गजाल्यो डेली तुमी शिकतात. पिक्चर काडपाक लायले तुमी, एक सायडीक बरें ग्रीन झाड काडटात, दुसऱ्या सायडीक ब्लॅक झाड काडटात. एक सायडीक सूर्य दाखयता, दुसऱ्या सायडीक काळो सूर्य दाखयता की ग्लोबल वॉर्मिंग जालें म्हणून. नाव सातत्यान समज आमी तायर विचार केले जाल्यार एवरीथींग वॉट आवर पीपल हियर हॅव स्पोकन, आमचो मानेस जे उलयले ते गार्बेजच्या बाबतीन जावं, ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या बाबतीन जावं, क्लायमेट चेंजाच्या बाबतीन जावं, इम्पॉर्टंट इज द एनवायरमेंटल चेंजीस दॅट आर हॅपनिंग अँड दॅट इज. आज हांवें सकाळी फुडें आय सॉ न्यूज दॅट अर्थ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. द एक्सीस ऑफ द अर्थ आमकां नॉर्थ आनी सावथ म्हणून दाखयल्या. द एक्सीस हे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, कित्याक ग्रावंड वॉटरा कडल्यान जे ग्रावंड वॉटर टेबल जे आसा आमचे, थंयच्यान आमी उदक भायर काडीत आसात. So much of water has been taken out that automatically the axis has started shifting. Every year roughly 4.5 centimeters of the earth has started shifting towards the east. जेन्ना शिफ्टिंग जाता सगळो अर्थ जो रावंड भोंवता, कसो भोंवता, इक्वेटर कसो आसा, सगळें हें चेंज जावंक लागता. So it is very important as students for you all to understand why we are doing this and pass it to your friends, brothers, sisters and family to the importance of what we are doing as a Vana Mahotsav. Vana Mahotsav is not only about planting a tree. It is about passing a message that towards environment we have something to do and त्या एनवायरमेंटा खातीर, सस्टेनेबिलिटी खातीर, पर्यावरण राखपा खातीर जे एक जाणीव जावपा जाय, वन महोत्सव कार्यक्रमांतल्यान झाड लायता आसतना ते एक मॅसेज वचपाची गरज आसता. स्वप्निलान बरें म्हणलें की ह्या फावटी झाड लायलें मागीर परत कोण येता काय पळोवपाक. आज स्कुलाच्या ऑपोजीटूच आसा. सो तुमकां म्हाका दिसता तुमी वाडटा आसतना तुमी नेक्स्ट स्टँडर्डाक सांगप, सगळे टिचरीन आनी प्रिन्सिपलान करप नासता. आमी भुरगीं म्हणून हें झाड वाडोवन पळयतलीं. इज यू पासींग इट टू युअर नेक्स्ट स्टँडर्ड or next batch is very important to see after the plant what you have done today. हांव सदांच एकूच वन महोत्सवाची एक सादी काणी सांगता कित्याक दॅट इज इजियस्ट टू अंडरस्टँड. 2 फ्लॅट आसतात, 2 फ्लॅटान 2 रोपणां आसतात. 2 रोंपे येतकर ते वाडोवपाची गजाल दोगांकूय दिल्ली आसता. एक हातून जी बायल आसता ती बरी सुसेगाद, बरी विचाराची आसता आनी दुसऱ्या सायडीक आसता ती मातशी कुसट आसता. सकाळी फुडें च्या पिता आसतना ती बरी बायल आसता, ती च्या पिता आसतना झाडाक भुरग्या भशेन वारयता, सद्दां उलयता, खबरो मारता, कशें आसा तूं, कितें आसा तूं, सगळें विचारता, उदक घालता, सगळें घालता. दुसऱ्या सायडीक ती च्या पिता, फुटी च्या पिता, कितें पिता आसतना तिका शिव्यो घालीत आसता त्या झाडाक. 6 म्हयन्या भितर जी बरी वागयताली भुरग्या भशेन तें झाड बरें वाडपाक लागता आनी दुसऱ्या सायडीक तें झाड बावता. सांगपाक म्हणल्यार आमकां दिसता कान ना, तोंड ना, मन ना, पूण जे आमी उलयतात दे डेफिनेटली नो वॉट वी आर ट्रायंग टू टॉक टू देम. And you should also try it. It is not only a story, it is also a part which plays in everyone's life. So आयच्या दिसाक पयलें म्हणल्यार आमचो बाब अखिलेशान जो विद्या प्रबोधिनी बरोबर फुडार घेतलो, बाब संजय वालोलकर,
Dr. Bhushan Bhave sir, सगळे teachers of Vidya Prabodhini have always been taking innovative stuff coming ahead to ensure that you get the right message. So म्हज्या कडल्यान तांकां पयलें तांचें अभिनंदन, तांकां congratulations for having done a wonderful job towards the society for what is required today. तशेंच आमची पंचायत is always there in terms of ensuring that all-round development of Penadi Frank Panchayat along with the ZP and the MLA is done. ताजे खातीर they have also been taking initiatives. आणि तुम्ही सगळे निसर्ग क्लब आणि NSS युनिट जे पार्टिसिपेट जाता असल्या खातीर let us be ambassadors of environment and environmental changes that are happening. Let us not stop it with the one Vanamotsav program. आमच्या बाब खरबेन तुका प्लांटा बद्दल सांगलें. Important is everyone is playing a role. Now it is time for you, whom we call are our ambassadors, as to play a role in the each way that you can. Today I convey my best wishes to all of you. Thank Vidya Prabodhini for having organized such a wonderful program along with Nisarg Club, NSS आणि पेनदी फ्रांक पंचायत. अशीच जोड पावलांनी पांव फुडें काडले जाल्यार पर्वरी रायझिंग करता आसतना एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक आमी खंयच कमी पडचे ना. बट इट वील ऑल्सो कॉन्ट्रिब्यूट टुवर्ड्स द स्टेट इन एन्श्युरिंग दॅट एनवायरमेंटला खातीर कितें आसा जाल्यार आमी हांगाच्यान सुरवात करता म्हणून. थँक्यू. देव बरें. Thank you very much, sir, for this beautiful message. You have been always kind to us, and we always look forward for your continuous support for our future endeavors. To right now, I call upon Dr. Uddhav Por sir to propose vote of thanks. नमस्कार. सर्वात प्रथम गोवा राज्याचे पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री तसेच परवरी विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार श्री रोहन खवटे सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो, कारण त्यांनी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर RFO पणजी श्री तुकाराम खरबे आणि त्यांचे सर्व ऑफिसर या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभारी आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्य कविता नाईक, सरपंच स्वप्नील चोडणकर, पंच मेंबर विश्रांती राजकुमार नाईक तसेच इतर सर्व पंच मेंबर या सर्वांचा मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आभारी आहे. या प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमॅन श्री संजय वालावलकर, संस्थापक सदस्य दत्ता नाईक सर तसेच महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कार्यक्रमासाठी विशेष आभार मानायचे ते अखिलेश राजकुमार देसाई, ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ देऊन खूप मदत केली, त्यासाठी त्यांचे विशेष आभार. त्याचबरोबर सर्व शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग आणि हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार मानून मी हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. याच्यानंतर प्रत्यक्ष वृक्षारोपणाला सुरुवात होईल. धन्यवाद.
जपतच आहे